lay anuma nun na conférence fi umame ke fagun fa way han bat no lay anum ren pour wo fe lam ta xamaten o jekten kabison mi ñamo artu wa gorwe fata moyto ke refna ciuray am moyto ke refna sikat ciuray ke ni rewe fi cikat ke ni rewe gorwe tiyate mbarna moyto andef da tina mbiya piyel denke ndahitam ciuray ke kinango el guana ak salañ ak mana lu ken xamut xawma ñu koy waxe nonu tiya daze enande tina mbiya piyel denke rawati na cikat ke ajiga jego koro ha mus ema bisani foguma yaqaram no tenna walu ñaan o fudo dom damun ke serera lay o fudo niki adama ngam na kungwa ite bisani da hamaten memi boya ndukan han fi ten li sahar bo pare damire fi mo hana gara rek codo kino he bindanom codom ke kerti utilise boya minanam tig maman fiyanam li sahar bo an ki ref naw bo pare in sogo wago inoni birof yedetu ma birum dikete o ten nobe gud pour nu hate layu na rek te fin pour te fi no kino konu pamu innom ne dal asupto hofu dodom kete no te guna anda ke te refna o hinyo kino konu ajamu a jahastin sikat fe a chod notel a nyama nga na sansirik no kino kono afika pam notem nu ha tema lewna rek kaga tafika way injel ne dala nga na sansi hana bisani do koro he problem awaga refu fudo dom wala ihodom wala o mamo fona o senda wala mamo fona o danwa gori fu pawe danwa o kornu go on he senda o kornu go on he yokokokna calkere we jallare hanu chodel nasi o bugno yipano koro ndikete nasife fop micro aref suko defe njalnena dalanga o tenna damka o koro he bo ma terefna asenda ma terefna adanwa kon moyto yo cikatke ken la ya andanuma pa ikanderum ciuray ke rewwe ham dina fadama andone ajiga katin janga ambitin neke ambineke ayipinni ciuray ke ga ciuray fe na hoñangam kamando kale rek I hofle buka ko tourner o tefo here pour xess rek jallik sax problème le anuma lay fakun faak o tewol le nga genna mala me wo cekere inke wehe sintande hani alamanom de me acca me nuno we mbara in bo pare o buge lay kim cekere nun ke han sintanu ndax nuno we mbara gorwe kon tiya jebe na moy to hare to gorwe mi he artu wa nun na nga yona fi rew nun we o yen nun na nga dolnira fi rew nun we moy to yo rew nun we andawa po fiki anona te nasutwana nun manam ki o serera laye o geej ina jangna to sayidina muhammad lawiye xam jege kersa ko olo falani maniyu fofu len na sutwana o moy tohi bo batte fa dawin nda xam dina fadama anono ga adawa ngan ba fi ineke ba du min na ci makati daka ana dakam ni min billahi wal kitab kon gore fatam moy to ci kat fi ciuray ke miñanu mo la yaden koy miñanu mo la yaden atullahi inna yu'nuha qab kenna bisidan da sayyidina muhammad alegale ta'atu nisal an-nadam alega atopo tew akara reka bisanida o kor o tefa jalla ngam bo otopin billahi wal kitabi nakara reko muja to o kor o ten woru wago ili fo tew arijalu qawamuna ala an-nisa bima fadala Allah ba'dahum ala ba'din ila akhir al-aya ten rogalay kono te wari tatanga ba jalla o kor pour ili fo koro he maga wakate fa o te wa ili fa nga o kor maga wakate fa kon société fe ken yo onu kena fogali kena ya ka société fe kon gorwe ala fok hana anke andone o tenna sankade kena yerel ke kena nyamel moy toyo rawati na ko yo digo dakin ciaw ken o yeng ndarewi akapabul to wen rewi nambi en def rewi anduna ay ñaka ñak kersa
ndo tew ñaka nga kersa rek capable fi mbolem xet mu ha andona abona bon ko ne da mu yalla mu ci la in ken wo fe lam ta hamadal ki andona ten ref ndawala yale imbin nuro ko nana sata fe rek o lam ta nga o koro ha o lele koro ha hona amira le yokumen to ala yandi gi sa imbin nuro ko na ta ya binne a ya binne moma ñaka ta amira le binne hedi gor ma koy fop ngona yaay ma kay yokumen calden ke rek kon nak tiya jabe na moy to haref ko ni lamit tikander ne o tendef ke ando na tendef ke na galan kora ateba ndonga hendiki ke na galan kora den afugani ke ando na o tendef chat fiki ando na o tendef ngit nda sayidina muhammad alayhi law kana say'un sabiqal qadri la sabaqathu al ayn ali are anga ajek aka wa ina ado ondogal no yalla subhanahu wa ta'ala ali alayki gali angidare ndax garawle te garaw rek ko na gid denu na ngalam kora ateba no hendiki way sayyidina muhammad alayhi na hadith ali hetum fe angajani akaja te dak ali haj fallen fe ke warna den fop angid fo odona rek ko na gid fo don hana to pokin bo kama moyof kon angid fo odon nu ha jegna galam ko rek denon dono moten laya to ka biya heni wi ne rek fati ho fa doyom dulere fop sadar yonti yalla ibrahim defa yonti yalla ismail mose ngesto ñane ñaan feke a'udhu bi kalimatillahi tammatin min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lammatin ñaan faga rek ñane go bo sayidina muhammad sa ñane gana ñaan a ñaan angal bo paretele o tanis yonti yalla ibrahim nekete ñaan degul kon wagu na ñaana fato ñaanin da roga muclum da ngit fo don dere ciat ken tahu yonti yalla yaqub yi yalu heccuna bi harba hay fa ak te fa bahambani fo nan ne te mbar nan te hebla den pour te sokka nata go den yusuf te leya dene ya baniya la tadkhulu min babin wahid ali nu abe sahibanu ndokit no mahole nda ndokta nga mahole han wi eta den alla ya tok den kaga ten riddu ke andona o tina sadar ko betele be makay banu ndokit no mahole angit ka jigna arif na sayidina muhammad yeye farki adabu nan damiran te ñor ko ten gagne iran telle ke yokna fati chatu wayeno telle ani moju mbag men chatu telle we banu asad bu yate muje mo mbago chatu hanam mo fanum nyalta dikka andone nyam kiran te yorum rek alla ya mi avata chatu ka sayidina muhammad a chatu wansa bo sayidina muhammad ajir ete jirna ubadatu letidin te so cerkina sayidina muhammad fopa hedo mandikete a chatu we يسني هلك أمد إياله سبحانه وتعالى أفدني وإن يقاد الذين كفروا ليسلكونك بأبصارهم لما سمعوا ذكرا ويقولون إنهم لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أجمعنا جمرك بمجنا يشرون كفقوات كون وابنا آية فيك فتو جمعن وإياله مجلوبنا شت وإن يقاد الذين كفروا ليسلكونك بأبصارهم لما سمعوا ذكرا ويقولون إنهم لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين damu yalla mu ci la indi angit fo odon angit fo don tiya jegna ref de sayyidina muhammad al hanat pokin bo kama mboyof alla yandi winda du ko ngona nga damiye o longa heke waruna angit fo odon ref winen diki koy ciak rek ko ten galam koru den he damu yalla he amucil wile kep nu ha ciata damna he damu yalla he safara in kep nu ha andone jega tolof he damu yalla he dimbale on cat ahe to pa yette wahe bona tolla haden ahe yakana tolla den ahe we yaka o nyowden gorwe cat ahe yakana den challel den cat ahe yakana den manam ki andona o tende fo jegden ki andona o tende fo warsak den kon wiine deug bugna ba cat damom o layatanga to ko bino kinna donaten masha Allah wala wiine layanga to ko fo nananga doniten masha Allah o fiyangan rok hana muclom niki andona o tendef cat wala ya to ko biye hini wiine laye kar harif kar wala yi masha Allah wala nga masha Allah wakati no lor wakati no fi dara idamu yalla he dimbale in kon ino we nanno ha lamit lakas ki andone denonu mbarul lamit inshallah taala ganawi indon na lamit ikki andone nu lamit ahmaden idamu yalla ci ino nan ci ino top na barke alquran na barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ino we nanno ha nu lamit dikande inshallah.